afternoon, sir. Kami Good dito afternoon. sa pandemic, sir, sa GSTP. Under may mga Angel Caroline sa City of Learning. Na may calendar, sir, for conduct sa among interview ito, sir, sa among pioneers. Then, among first question, sir, is about sa... By the way, I am sige. Rachel Grace Abunil. I'm third year BS Ed Math student from SBT as What well. about if I'm not mathematics? I okay, okay, sir. sir. Like it's a general question, man. Okay. So for the first question, sir, could you describe a specific instance where assessment feedback significantly influenced your approach to teaching, and how did you apply this feedback to enhance your professional development? Okay, in assessment, the student should know what's the status of their performance. So that is why that's very important to give feedback. Whether naka-learn sila or wala. Kaya through feedback, we will be able to improve our teaching strategies. It might be feedback itself, it's not good. That is why we should also consider the good principles in giving feedback, because there are students nga dili nila makaya nga uy nga na day ko. So that is why you should know the students in terms of ang ilang acceptance sa ilang sa ilang performances. So and then importante gid kay na sa mga estudyante, so para makabalo sila. That is why as a teachers kailangan pug kabalo unsa ka bulk ang gihatag nimo nga assessment, because there are teachers nga dili na makaya og check, no, di makaya. So that is why importante nga kanang kung maghatag ka og assessment, be sure nga ma-check to nimo tanan para na kay mahatag nga feedback sa mga estudyante. So importante kay na siya para mag-improve ang imong strategies, ang imong assessment itself. Basin mali ang imong mga assessment, wala naka-follow sa principles. For example, ang physical appearance sa test. So it might be basin dili kay siya klaro sa mga bata. So there are a lot of considerations in giving assessment, in giving feedback. No, especially that's very critical sa mga estudyante. Remember, imong performance i-assess ka. So importante nga pag magsulti ka sa mga estudyante, kailangan kabalo pud ka unsaon nimo pagpahilaw na ang imong istorya nga dili pud sila ma-offend. Kay dili tanan mga estudyante makadawat kung especially kung ang ilang mga assessment result anang low kay. Thank you so much, sir. No? So, proceeding to the second question, what strategies do you employ to effectively incorporate assessment feedback into your reflective process for improving teaching practice? And could you share an example of the outcomes resulting from this approach? Okay, since I am in the field of physical education, natay gitawag og theoretical assessment, no, based sa ilang theories and knowledge, nabutay practical, but ang weighted yun sa mga kay performance-based man ang physical education. So tako kayo weight ang assessment sa performances compare sa mga quizzes, term examinations, gamay ra gyud na siya. Now, go back sa imong questions about kana ganing principal strategies. Now, i-base yun nato siya sa mga bata. No, that is why nakay profiling sa mga bata. So kaya ang assessment man good, dili pwede nga mag-assess lang ka for specific field. No, for example, dance gyud ka. So why not you're going to incorporate other strategies like other field, no? For example, kanang ang imong mga bata kay di ba naman tay multiple intelligences, how can you utilize those multiple intelligence through assessment? So kanang nay mga bata nga maayo mo-perform, nay mga bata maayo mag-craft sa idea, nay mga bata maayo mag-staging, nay mga bata maayo magbuhat og kanang mga props, and then nay mga bata maayo magbuhat og script. So by designing a kind of assessment, no, a kind of performances nga ma-answeran nimo ang ilang needs, ma-showcase nimo ang ilang mga talents and skills. So maybe ka nang haong sa ila rather than making kind of assessment na isa ra gyud, no, daw ang mga bata di man sila maka-express anang true writing, mas magtsada man lang i-perform nila kayo, mas ma-perform nila. So better nga kailangan ng atong assessment, it should be varied. Varied assessment.
For the last question, sir, is, in your opinion, what key principles should educators follow when using assessment feedback to drive their professional development? And how do you ensure these principles are integrated into your teaching practices? Okay, in terms of the principles, dagan it's very question no kanang kay nga question task kayo. So hinahinayon na to principles when we principles pag ang principles in giving assessment, no, principles in asa na siya, and task kayong question. Principles should educator follow when using assessment feedback and their professional development. Okay, let's say try ta sa isa ka factor lang sa principles in giving feedback. So maghatag kag feedback sa imo, it can be sa paghatag nimo sa imuhang result, no, musulti din kadayon mo ni ang ato ang status sa atong academic performance, ang inyong score sa this is a fitness leadership mo ning score ninyo. So nay mga estudyante nga mga estudyante nga kanang gamay ra kuha, no, how can you address that na without dili sila ma-offend. So maybe dili nimo ipangalan ang kuan mo, siguro dili nimo ipangalan, or you talk them privately in terms of their performances kay dili ka tanan makadawat pud sa ilang kuan imukha nimo jud sa kuan sa klase nga online score. So there are times nga kailangan you are going to talk them privately, especially sa ilang mga scores. Mo ginang bawal ka nang maghatag kag score sa GC kay kuan man na siya, confidential man na siya. So aside from that, katong giingon nimo nga how can you derive it sa to? Their professional development. Professional development, sige daw go. How do you ensure these principles are integrated into your teaching practices? How can you integrate it to your teaching practices? So kung ma-identify na nimo ang mga kuan ang performance sa mga bata, and then you know the kuan kaning the needs of the students in terms of their kanang learning styles, no, na may uban nga ganan sila kanang theoretical, na uban ganan sila sa drama, na uban ganan sila kailangan imo ang strategy gid, varied imong strategy kay para ma-cater to nimo, para ma-hit gid nimo ang imuhang kuan ba, ang imuhang assessment sa imong mga bata. So with that, of course, aware ka nga unsa ang mga competency nga kailangan nimo i-develop sa mga bata, and then your assessment should jive to the competency, and at the same time ang imo day mga strategies, ang imong mga content kailangan ma-drive gyapon didto. So meaning to say, katanan nimo nga mga strategies, tanan assessment naka-anchor dito sa imuhang objectives. So say man gud mawala ta sa atong passing, uy na naabot man ko diri nga kanira man ang akong target. So you are going to go back with your objectives in consideration with the interest of the students. Kailangan aware ka sa mga differentiated instructions, aware ka sa kanang mga different strategies, collaborations, and other strategies. Pero kailangan na mo na siya kanang i-combine na nang ba? Because there is no such thing as effective strategy. The best strategy is a combination of strategy. Depende po na siya sa style sa learning sa mga bata. Depende po sa situation. Depende po sa isa ka setting. Okay, it might be kana nga strategy dili applicable aning time, but tomorrow applicable na. It might be kaning strategy applicable aning set of students, pero it might be dili applicable sa inyo basin easy lang kayo or basin OA lang kayo sa inyo So na yung mga instances na kailangan i-consider nato. Actually kung connected ka sa mga bata, kana ganing kuan jud ka kanang handle ka sa mga bata, yun makabalog yun ka nga mga bata nakatuon o wala. Namantay ka ng instinct ba as a teacher. Pero kung dili ka pakabana sa imong mga estudyante for compliance lang, so kailangan siya connection. Mas makabalo ka kung connected ka sa mga bata. Isa na po additional siguro. How about itong way sa online class ng Sir Dibakti University? Yung sa mga mo siya mo? Kana mo na kinay pangutana kay that's ang assessment nato kailangan performance based mo na struggle sa mga bata karon. So for example magtudlo kag swimming, alang palangoyon ni mugmala, alang online na, so it's very difficult to assess the students.
Unang na yung mga struggles in terms of the assessment, we cannot say that the evidence of assessment through online is authentic. Okay, sir. Nga naman, wala nimo gipa-perform. For example, tagaan nimo na sila warm-up exercises. Of course, the proper warm-up will last 5 to 10 minutes. Isip isa ka teacher, kaya na nimo i-view ang 5 to 10 minutes. Of course, considering the number of students, you are handling 50 students. Mabuyong biya ka balik-balik. So, of course, a strategy mo yung get the highlight of your warm-up. 2 minutes na lang. Do you think, basin ang ilang ana-ana dira, 5 steps lang, and then ila din forward. So, na yung mga lahi ra gyud ang face-to-face. So, mo nang we cannot say that the assessment in terms of PE subject is authentic in terms of the performance sa mga bata. Ako na to, ang kuan mo na struggle sa PE class. I don't know with the other subjects kay kuan man sila kanang more on theoretical man sila, mas for example kanang written examination okay lang na sa mga social sciences, sa other subjects, pero sa PE di gyud pwede gyud, kailangan gyud kag face to face nga makita nimo mga bata nga nag-scream gyud siya. Okay.